त्रिपुरा हासिंगो बुरुं बुरुं बांलादेशी राजा जायती हाबमानि थाकमुं करिखा हायनो हाय उदयपुर सालगोरा आमचायो बांलादेशी सिखला खरनुनो रमुई उदयपुर दरबारनगो हरका पुलिस कक्तमरा सावै सावै मानका पासपोर्ट करनो बांलादेशनि सिखला खरनै बाद बांलादेश हा आरिनि बुसुतार बाखगै बाद हाव हाबाख्या थानाय तालथामसका बरमनो सालगोरा आमचायो कक्ति सालनि हर रमखा आरकेपुर थाना पुलिस ते पासपोर्ट एक्ट नि मामला फिनै बरनि साकबो 36 नम्बर मामला रुजुरुवै उदयपुर दरबारनगो हरका पुलिस माजने आ सिखला खरनुनि मुं अंखा विश्व दास ते खरकसा अंखा देवाशिष कुमार दास बरनि नक बांलादेशनि चट्टग्राम देवाशिष की कुमार दास কোন জায়গায় বাড়ি বাড়ি মিরেশ্বর চট্টগ্রাম মিরেশ্বর পুলিশে কোন জায়গায় উত্তর বাজার কোন দেশ এটা বাংলাদেশ কি নাম তোমার বিশ্ব দাস বাড়ি বাড়ি ইসলামপুর বাংলাদেশ কবে আইছিল তোমরা 3 মাস আগে কিভাবে আইছিলা তেমন না আমার সাথে আইছিলাম পাসপোর্ট আইছো না কোন দিক দিয়ে ঢুকছো হ্যাঁ মিলনে ঢুকছো দুজন কি একসাথে ঢুকছো একলগে আসছে আমার হাসপাতালে তোমরা কোন জাতি ধরছে কোন জাতি থেকে আনছে পুলিশ সালগড়া থেকে বাড়ি থেকে বাড়ির থেকে না দুজনে এক বাড়িতে ছিল আমরা একবারে 3 মাস ধরে ছিল না একবারে থাকি একবারে থেকে কবে আনছে কালকা কালকে রাত্রে